نعم أحبابي حفظكم الله تعالى. الآن بعدما انتهينا من الدرس فوقنا في الكور إن شاء الله نفتح المجال إن شاء الله للأسئلة. لا إن شاء الله يعني نشوفوا إن شاء الله on ouvre إن شاء الله l'assise pour les questions-réponses بإذن الله جل وعلا. من كان له سؤال فليتفضل، celui qui a une question إن شاء الله فليتفضل، ويكون السؤال يتعلق بالمنهج. Et les questions, il faut qu'ils ont un lien avec le منهج بإذن الله جل وعلا حتى ندعم بإذن الله جل وعلا ما قلناه أثناء الدرس pour qu'on appuie sur ce qu'on avait dit sur le cours بإذن الله جل وعلا. تفضلوا إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما رأيكم في شخص يدعى باسمه إسماعيل دبلوي؟ ما رأيكم في هذا الشخص الذي كان يدعي بأنه سلفي ثم انقلب إلى وجزة الملكية؟ هو هذا إسماعيل هذا كان يعني كان يصلي في أو كان ملازم لمسجد السنة اللي كان فيه الشيخ عبد الهادي. سمي إسماعيل هذا il était à la mosquée de Sunna où il y avait الشيخ عبد الهادي. ثم بعد ذلك خرج من هذا المسجد après il est sorti de cette mosquée وانتقل إلى البلوي. il est parti au بلوي. نعم بارك الله فيكم. فعندما انتقل إلى البلوي فالرجل تغير، يعني لا بيرسون il a changé. حتى هو يقول عن نفسه أنه ليس بسلفي. lui il se dit qu'il n'est pas سلفي، ليس بسلفي. خلاص احنا ما عندنا إشكال حفظكم الله. Il vient, lui, cette personne, il vient et vous dit, moi, je ne suis pas salafi, ne me dites pas salafi, il arrête ذلك, أنا مالكي وكذا وكذا، صح؟ Je suis maliki, etc. خلاص، ما عندنا إشكال في هذا. Puisque c'est lui qui l'a, c'est lui qui dit qu'il n'est pas salafi. ونحن لا نتبع إلا من؟ لا نتبع إلا السلفيين. Et nous on suit que les salafis بارك الله فيك. Lui, je dis qu'il n'est pas salafi. خلاص يعني احنا ما عندنا إشكال حفظكم الله، يعني ما عندنا مشكل. Donc cette personne, le fait qu'il a dit qui n'est pas salafi, on n'a aucun problème. نحن نتبع السلفيين حفظكم الله. Nous on suit les salafis بارك الله فيكم. خلاص يعني عندنا لا يوجد إشكال. يعني شيء إنه إحنا السلفيين on n'a pas de problème. Pour nous il n'est pas salafi, il n'est pas salafi. خلاص. نحن بارك الله فيك يعني والطريق الذي يتبعه، صح؟ والناس هذاك يعني son chemin etc. ونحن ما علينا إلا كما نقول يعني إلا الدعوة إلى الله جل وعلا ودعوة الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. Et nous on presse les gens يعني sur le chemin de يعني on parle de المنهج الصحيح comme on avait fait. المنهج الصحيح on presse les gens vers la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et le chemin de qui des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. يعني هذا إسماعيل تاع البلو يقول ماشي سلفي خلاص. Il n'est pas pour nous, il n'est pas salafi. خلاص. بارك الله فيكم. وشوف حفظكم الله, je vais juste vous dire une chose. Nous, pendant une époque, on parlait des gens, on parlait des personnes, on disait, il y a certains gens, moi, je parle de moi, hein, j'avais parlé des gens que sans citer les noms, que je disais il y a des années qu'ils ne sont pas des salafis. J'étais attaqué de partout, subhanallah. Et avec le temps, alhamdoulilah, ces mêmes gens, ils se sont retournés. Eux-mêmes, ils ont commencé à déclarer qu'on n'est pas que des salafis. La ilaha illallah. وهذا يذكرني بماذا؟ Ça me fait rappeler quoi? يذكرني بما قاله الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Il me fait rappeler la parole du Cheikh Muqbil رحمه الله تعالى. Il leur disait que si Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala il vous dit que telle personne c'est un hizbi, hein, même si vous ne le voyez pas, vous verrez avec le temps, ça va être encore plus clair que c'est un hizbi. Allahu Akbar. هذا حفظ الله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى والحمد لله. نعم. Salam alaikum Cheikh. Alaykoum salam. J'ai une question sur Fidji. Qu'est-ce que vous en pensez de lui? Fidji. فاجي. كان بعض الإخوة قالوا لنا كان يدرس عندك في فاجي. نعم. إيه فاجي يعني هو شاب يعني صغير. نعم صغير. إلى 14 أو 15 الآن عنده 18 عام. والله شحال عنده؟ 18 بخير. كبر ما شاء الله. Il a 18 ans maintenant. Alhamdulillah, moi ce que je peux vous dire sur cette personne, ça
ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas vu. Ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas vu. Alhamdulillah, cette personne-là, il a pris des cours chez moi, etc. Il avait cet amour vers l'apprentissage de la science, etc. Et maintenant, je ne sais rien sur cette personne. Je ne sais rien sur cette personne. لكن c'est à vous, c'est important, subhanallah. Si vous voyez, ou là, si vous entendez parler d'une personne, par exemple, regardez qui il fréquente. Regardez qui il fréquente. هو يبغى شي اسماعيل دبلوي maintenant. خلاص فهو مثله، il est comme lui. Ça y est خلاص، أين هو الإشكال؟ Il y a un problème. هذه هي السلفية، وهذه هي سلفيتنا. سبحان الله العظيم، c'est tout. Et moi je pense qu'il y a pas mal de jeunes maintenant, سبحان الله العظيم، يعني لوث البعض عقولهم. Il y a certains, ils ont pollué leurs idées, etc. Et là, il te dit, je ne dis pas que je suis salafi, moi. Je ne suis pas salafi, je suis un musulman. Ça, je me dis ça. Avec tous les sectes qu'il y a, lui, il vient, il me dit, je suis un musulman. Eh ben dans ce cas-là, tu es musulman quoi? Tu es musulman quoi? Dans quel secte tu es? الأحباش راك مع الإخوان المفلسين هذو musulmans. Tu es avec le tabligh, tu es avec le soufiyya, tu es avec qui subhanallah العظيم. آمن بارك الله فيك، بين موقفك، صح ولا مش صح؟ بين موقفك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ستنقسم أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إيه؟ Ça veut dire que division en 73 groupes, hein? Ça veut dire qu'il y aurait un seul groupe qui va se sauver. فرقة واحدة بارك الله فيك. كلها في النار إلا واحدة. وشكون هذه؟ الجماعة. أو كما قال التي تتبع ما أنا عليه وأصحابي celles qui suivront le chemin de mes compagnons. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بماذا؟ بالنواجذ. ها tenez sur ce chemin-là. Et خلاص نحن على هذه السلف صح؟ sur le chemin de السلف. سبحان الله العظيم. ما نقول الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي. Mais tu dis non je suis musulman. Non tu dis non moi je suis malikite. Non moi je suis shafi'iyya. Et moi je suis la hawla wa la quwwata illa billah. Et maintenant ils sont en train de dire nous on est des musulmans gentils. Musulmans gentils. Donc musulmans gentils, Allahu a'lam. Il y a certains imams, comme j'avais parlé, hein, on a des imams supporters de l'OA. Ça, c'est ça. Puis le même. Et, subhanallah al-azim, on a des imams, masha'Allah, ils ouvrent les sites de rencontres pour marier les gens. Hein? Ils ont ouvert des agences matrimoniales. Ça, c'est ça. On a des imbéciles qui ont appris un mot ou deux mots, ils sont devenus des imams. Dans des mosquées, on entend parler, etc., que lui, il ne sait même pas parler l'arabe. Ça, c'est ça. Des imbéciles, des imbéciles. Ça, on a d'autres qui font des formations. Comment tu fais la prière, ou la prière pour les nuls. Ils font des livres et tout ça, ils les vendent, etc. C'est un commerce et tout ça. C'est ça ce qu'il y a. Alors, et eux, ils veulent. Et quand on parle de ces gens-là, ils te disent, mais non, mais c'est pas bien. Ils sont gentils. Oui, si, mais les gentils qui tapent sa tête contre le mur, il est gentil pour lui. Hein? Mais en vérité, il est gentil. Il sait pourquoi il est gentil. Pour attirer les gens envers eux, etc. Moi, j'attends pas de vous que vous dites sur moi que je suis gentil. Hein? Dites qu'il est méchant ou il a de mauvais sens comme moi. أنا أقول الحق فقط سبحان الله العظيم لأن الله جل وعلا سيحاسبني عليه يوم القيامة. Moi, je suis là pour dire la vérité. Allah, il va me juger. Le jour dernier, subhanallah al-azim. صحيح ولا مش صح؟ الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إيه من رأى منكم منكرا فليغيره. Ils veulent ce qu'ils veulent. Mais non, mais c'est rien, c'est pas grave. Le supporter de l'imam, le supporter de l'OM, non, mais c'est pas grave. On est tous pareils, on est gentils, chacun il a sa méthode. Pour faire da'wa et tout ça, hein? L'autre, ils vont à la formation, c'est normal, hein? Il faut qu'il vit, hein? Il faut qu'il mange. Hein?
L'autre, il a ouvert un site de rencontre هذا مش عارف تاع باريس هذا أبو سبحان الله العظيم. Un site de rencontre, machallah, il est passé sur une chaîne. Non, mais nous, on suit les directives, etc. تخبط راسك على الخير يا أخي. اتق الله جل وعلا. شو بيك أنت هذا والدين سي صلاة وريليجيون؟ ها؟ ما تدخلش الآخر هذاك زيو بلو ولا روج هذا شكون هذا؟ هذا مش عارف بوسنة ولا مش عارف. بوسنة؟ نعم أسامة بوسنة. Mes chers sœurs, etc. Vous savez, ils ont appris. يعني طرق شيطانية والله des chemins diaboliques, subhanallah. Des fois, moi je suis en train de les écouter, c'est pour ça que je dis aux gens, ne les écoutez pas, subhanallah al-azim. Même pas tu l'écoutes, tu le vois sur YouTube, éteins, vas-y, passe. Moi je suis en train de l'écouter, subhanallah, je vois le shaitan qui va y comment ça parle, vous le savez, parce que حتى انهم يتمرنون على هذا. صافي والله العظيم يفون دي كومون دي ستاج sur ça والله العظيم. الجاي هذا في ان ستاج sur ça. Comment parler, comment si, etc. Comment prendre la photo, comment prendre la caméra. On a une caméra سبحان الله العظيم هذه تاع لانسيان موديل. كاش درهم بعد الله غالب. ولا محمد. نعم سبحان الله العظيم. لانسيان كاميرا. سبحان الله العظيم. Mais هذو يفون دي ستاج يفون etc. حتى يستعملون الناس بوك يساتشير لي جون يستعملون هذه الطرق الشيطانيه. هذه شو ما جابوا لك والعياذ بالله. سي بور سا جو دي on les écoute pas. Des fois شافوا يقولوا سبحان الله عليك. Mais trop gentil هذا. سبحان الله العظيم شوف سبحان الله عليك. Pourtant moi je l'écoute بنية الرد عليه والرد على أكاذيبهم. Parce qu'on doit répliquer à ces gens-là, سبحان الله العظيم. On doit répliquer à ces gens-là. Et vous savez c'est qui est suivi ici? Ici هنا en Europe شكون؟ طارق رمضان هذا الفيلسوف هذا طارق رمضان زيد أبو أنس رشيد الجاي على أسامة بوسنة شكون هذا؟ منير إسماعيل نعم تعرف 400 euros de formation 400 euros de formation 450 سبحان الله زيد يا ربي زيد شكون هذا؟ بوسنة نعم أسامة بوسنة هذا زيد هذاك الكونفرتي اسمه هذا يونس إيريك يونس نعم زيد احنا في مارسيل شكون؟ اسماعيل زيد نور الدين زيد فيجي الله المستعان ne me dis pas qu'il me crache ne me dis pas qu'il me crache يا il crache dans quelle mosquée? Il donnait quelques cours dans la mosquée de... Il faisait déjà le Jumu'ah. من dernier il a fait le Jumu'ah au quartier nord. الجمعة الله أكبر سبحانك ربي إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله شفت الأمور من وصلت علاش لأننا نحن تخلينا عن هذا العنصر العظيم ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Parce qu'on a peur, si on parle, on a peur que les autres nous attaquent. خليه يتاتاك. صح ولا مش صح؟ خليه يتاتاك. Normalement, on ne devrait pas les laisser ces gens-là prêcher. والله العظيم on ne devrait pas les laisser prêcher. سبحان الله. لكن عندما اختلط الحابل بالنابل هذا وش راح صار بارك الله. إن شاء الله السلامة والعافية. آمين. إن شاء الله خلاص. هذا تكلمنا عليه صح راك جبت له ضروري صح ولا مش؟ أنا بالنسبة لي هؤلاء كلهم نسأل الله السلامة والعافية. بعدوا عليهم يا أخوان. الولي de ces gens-là بارك الله. الولي هنا عندكم ما شاء الله عندكم في مارسيل هنا عندكم الشيخ نسيم ما شاء الله سلفي عندكم الشيخ سمير ما شاء الله سلفي عندكم زيدي طاهر شكون؟ طاهر تاع لاغوناد عندكم طاهر اسمه طاهر؟ نعم أنا أعرفه هو طاهر الحمد لله عندك أخونا عمار في كونسولا نعم عمار هذا ما نسيتوه؟ كان ربما كان بعضنا نعرف ان شاء الله اللي ما نعرفهمش ان شاء الله اذا كانوا يدعون الى السلفيه الحقه نحن بارك الله فيك معهم ان شاء الله لهم لنا وعليهم معك عالي فهمت هذا خلاص نعم توقفوا ان شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم